Videographer lang ako eh. Videographer lang ako sir. Apa mga kaibigan ng Okay guys. Okay guys, so may Dayo Serie ngayon. So dito kami Boracay. Selection ng Boracay versus selection ng Miguel. So puro import. Walang damit. Naligo. Kasi yun, Mr. Balot. Oo. Chikan. Yes. Yes. Oh. Sabihin mo, oo naman, yes. Okay. Ayun na po mga kaibigan. O, Paul. Oh. Wag mo ipasa. Sayang yung... Okay, diretso. Diretso, sa'yo na yan. Hirap-hirap po kumuha ng bola eh. Oo, wag mo na ipasa. Ano? Oh. Hindi, diretso na. Walang pasa-pasa. Sus. Kung di mo pinasa yun, shot saan. Hinagis po. Oh. Mahihinatan tumalbog yung bola. Ayan mga idol. Ay mga idol, 1-0 po yung may score idol. Oh, meron. Pag tumama sa board, 1. Pag shoot, 2. Good ball. Pag may pasa. O yan. Wala nang foul. Wala namang referee. Pakita mo safe. Nasa safety. O pakita mo. Yan. Ayan pala eh. Alam mo safety. Oh. 3-0. Mahaba pa yung oras. Yan. Patamain lang sa board. Okay na yan eh. Sige. Pakita mo safe. Milo ba? Tantran. Sige. Di. Nag-construction ka eh. Kaya mo yan. Hindi sa'yo. Construction ka eh. Oh. Ano, gawa mo. Tinapay lang kinakain. Bangay may kanin sa'yo. Oh, box out. Sige, run. Oh, kanin kinakain mo, kaya mo yan. Good ball. Tamang repair eh. Harangin nyo. Libreng bigas. Ayos. Nice. Panis. Ginawa lang asintahan eh. Kanya-kanya nang dala ng bola. Milo. Pass to intercept. Takbo mo na.
Yan, yari na. Delikado tong pintas niya. Baka makakuha niya na. An intercept. Pass again. Aras by construction. No good. Rebound. Binangga. Oh. Oh, Araro. Araro. Yan. Araro. Ayun na yan. Yan. Araro. Diba? Sige, Araro. Araro. Ay. Oh, panis. Sino? Tama po. Baba lang yan. Ay, nakaitim oh. Oh, wala. Okay. Backcourt violation. Good, good, good. Depensa, depensa, depensa. Yan, tinapay lang kinakain yan eh. Kaya puro kapos eh. Saksak mo, pakita mo. Sige, oh. Sos. Swabe safe ah. Mayaman ah. Oh, kaya pa? Labas yung mantika nila eh. Oo. Sige. Tinapay lang yan. Oh. Tapos. Oh. 10 pa. Push, push, push. Dali, push. Make Araro. Yun. Ayun na. Pinustingan ulit. Ah! Woo! Big shot. Anis. Ayaw mo po nila. Placing lang. Oh, nice assist. Oh. Balik. Wala, skateboard na laro niyan eh. Oh, nice. Sige. Araro. Ayan, construction eh. Oh, putang ina niya. Ang mangga sa Vegas. Ah, may chicks na pala sir. Naka-orange yung Pilipinas. Ayaw na naman doon mo. Suman mo. Damn. Ah, dalawa sila. Pinay yan. Ang ibang lahi na. Yan, tirahan nyo lang tirahan. Mamaya titirahin na yung mga kababayan. Ay ko tirahan na nila ng tirahan yung mga kano. Kasi mamaya titirahin na ng mga yung mga kababayan natin. Kung nakabuna ka rin. Tapos. Ah, shoot. Suabe oh. Ah, replay. Parang si Luka Doncic. Wala, pinagbigyan na nila. Hindi na nila binabantayan. Sure ball na yan. Nakailang... Sige, save. Kaya, yan. Isinar mo kung kwan. Luka Doncic. Ah! Finalist na. Step back. Sige. Oh. Hindi nga nag-brian din eh. Wala na. Nakuha na yung range. Sure ball na yan. Pass. Then. Oh. Good shot. Ganda naman. Ang pasa, yung finish. Naka-CSD kasi sila eh. Sige. Oh. Sige, kaya yan. Paul. Paul, oh. Siguro kasi, walang kundi yan eh.
Okay. Kaya yan. Sarap banggay niya pag ganyan, no? Ay, no. O, substitution. Yan, bata. Hapuin kayo niyan. Panis. Hindi, takbo. Wala. Ah! Agoy! Mapriso ka. Ano na yung mga NBA player. Wala na. Naka-warm up na. Yari na kayo. Ano naman yan. Ah. Ah, binadibadi, ala. Ay, mga jump shot. Push, push. Push. Gi, yan. Sa shirt mahawakan. Push, dali. Okay. Nice, nice, nice. Oh, 1-0. sino nag-score? Hindi ko alam eh. Wala na yung score. Yan na score. Wala na score.